Silvio će to razumjeti. Ja. Poslije ćemo ti naplatiti reklamu, znaš, Silvio ne može to tako. Evo. Ok, i ja vjerujem da je to sasvim dosta. Ja ne vidim više smisla šta bi još moglo se stavljati, ne znam, možda grijani sic, možda grijani retrovizor, možda grijani... Klima. Klimu staviti. Da. Pozdrav ekipa, evo nas u novom videu i danas instaliramo... Video, zašto instaliramo ovo? Pa zato da bi se spriječilo prekidanje na navigaciji na Karabisiju, da bi imalo konstantni napon, to je struju, i da se ne bi uređaj sam od sebe ugasio pa palio, pa to ovaj napon preko USB-a je prilično nestalan i dešavaju se prekidi i zato ugrađujemo ovo i zapravo jedna zaštita akumulatora i napajanja općenito na motoru. Tako je. Ostanite u videu s nama, budete vidjeli vrlo jednostavnu instalaciju Thunderboxa. Ti se skinuo sic, sve što ćemo napraviti, znači vrlo je jednostavno za instalaciju. Gdje ćemo ga staviti? Pa ja bi ti ga stavio tu. Ok. Mislim da je tu nekak najpraktičnija stavka. Mislim, zato ako se bo mijenja akumulator da ne smeta, ali neće smetati. Neće ti smetati. Znači, vrlo jednostavno za spajanje. Crna akumulator. Bijelu ne koristimo, to može ići na dodatnu pobudu. Nas zanimaju znači samo ove dvije. Znači, ova zelena je u biti crvena. Sve što treba, znači, digne se gore. Ugora se nova žica i sve je riješeno. On pušta struju u uređaj koji ste spojili, znači, na ove adaptere, nakon šta motor da napajanje akumulatoru. Alternator. Da uvijek zmiješam to dvoje. Sad vam nisam odmah snimio, znači odlijepili smo i prilijepili smo tu. Žice ćemo propeljati, znači, s ove strane. Idu tu. Znači, plus, minus, to ćemo još instalirati i ovo ćemo priheftati, znači, jedna će ići ovdje, a druga će ići ovdje. I to će biti tako. Evo ga, sad smo instalirali, propeljali kablove, još ćemo ovdje povezati s vezicama. Ovdje vidite da žmirka, znači lampica, znači da ja već prima napajanje. Sada ćemo spojiti CarPlay uređaj, znači, na ove džekove i nakon toga bi CarPlay trebao raditi kada se upali motor i on osjeti da je struja krenula da puni akumulator. Ti možeš, znači, raspertlat ovo sve tu. Da. Tu imaš skalper. Znači, ljudi, ono što moramo, znači, ovoj žljundru što smo napravili za USB-C, i to radi, da se razumijemo, ali USB-C, to jest USB, ne daje uvijek konstantnu struju, pa nekad zna doći do samog butanja uređaja, jer nije struja, to jest napon konstantan. Sad što smo mi napravili, znači, instalirali smo Thunderbox, sad ćemo propeljati samo instalaciju direktnu koju smo dobili i spojiti na Thunderbox i vidjeti kako to radi. Sad je već malo ugrijalo sunce, kako nam je bilo hladno ujutro, sad je taman. A vidimo, ti kolegu reklamiraš, no? Ja sam malo promijenio majicu. Tamo pokaži ljudima. Evo. Ja sam malo promijenio majicu, evo, kolega Silvio će to razumijeti, ja. Moraš malo moda, ljubav i moda. Poslije ćemo ti naplatiti reklamu, znaš, Silvio ne može to tako. Evo da vidi Silvio da je majica dosta velika. Uglavnom ekipa, da pogledajte kanal RMA Moto, ne, krivo sam rekao. Radio Moto Adventure. Tako je, pogledajte kanal od kolege, ostavit ću link tu gore, a fakturu ću ti ispostaviti poslije. Strujni kabel, ove žice se moraju odfikariti i spoji se, znači, jack za, samo da vidim što je power cable, ok. Znači, također se ne može fulati, on ima svoj, ne znam sad koliko se vidi, ima svoju pipicu ovdje, koja dolazi ovdje, tako, i onda kada se ovo stegne, to je nepromočiv spoj, znači vrlo nije ti uopće komplicirano. I sad ovo sve moramo propeljati tamo. Vida neće se slagati kamere, tako da ćemo kablove od kamera
vratiti okolo i sve ćemo zajedno to nekako, da to na nešto liči. Njemu je bitan samo Kera BC. Kera BC, Yes, naravno. skroz. Pobjegli smo malo u hlad, sad je sunce ipak malo prevruće. Uglavnom najveća zezancija, sad da se ne skida rezervar i sve ovo ostalo, je bilo propeljac, znači od dijela akumulatora do prednjeg dijela kabel, a da ne smeta za ništa. Tu smo se malo sad namučili, sad Vida skida naš improvizirani foršpan. I sad ćemo ići na spajanje i guljenje žica, paljenje, pa ćete vidjeti kako će to biti. Ok, znači propeljali smo kabel, to ćemo utegnuti sve sa vezicama. Spojili smo žutu i crvenu, znači na crvenu i crnu na crvenu. Dobar dan, Gazaric. U biti žuta je samo pobuda. Ok, a sad prije nek što krenemo sve sklapat, ti si stavio karabisi. Znači da prvo provjerimo da sve šljakari, da ne bi bilo kad se sve utegne i protegne i da onda Bog te ne radi. Evo, ok. Možeš sad probat. Čekaj da vidim. U brzini. Dobro. Tako. Sad bi Thunderbox trebao pustiti napajanje direktno. Da. Aha. I on kad dobije pobudu, evo ga, to je to. Sad ćemo vidjeti kad se ugasi, znaš. Evo, super. Dobro, nebitno mi je sad za karte, Android, to je nebitno. Bitno da on njega upali, znači on pusti struju kad dobije pobudu od motora. Ajde sad ugasi samo. Ajde, već je sad to obuta. Ok, nebitno. Ček da dođe karta, samo da se vidi na snimci. Ok, karta radi, ajde daj sad ugasi samo motor. I on bi ga trebao za 10-15 sekundi. Vidiš koliko sad radi ova lampica. Sad će početi žmigat. Znači, ova lampica. Aha. Tako je, sad počinje žmigat i sad bi ga trebao ugasiti. Evo ga, to je to. To je to. Radi voraz. Tako to je to, da. Znači, poanta je znači da on ne dozvoli, znači da ostane neki uređaj koji je spojen na njega da ostane uključen, on to sve makne. Čim osjeti manjak napona, znači akumulator je negdje 12.8. Tako je, ti si uzeo Thunderbox TB U01 koji ima u biti 4 priključka. Okay? I ja vjerujem da je to sasvim dosta. Znači, jedan priključak za CarPlay, jedan priključak ako ćeš ikad stavljati grijanje ručke, jedan priključak za maglenke. Ja ne vidim više smisla šta bi još moglo se stavljati, ne znam, možda grijani sic, možda grijani retrovizor, možda grijani... Klima. Klimu staviti. To je to. Da, uglavnom ekipa, evo, to je riješeno, mi ćemo još utegnuti kablove, znači sve radi super, Thunderbox fenomenalno, znači odrađuje posao za šta treba, vidjeli trebamo šta dodati ili ne treba ništa, sve je savršeno. Tako je. Vidite da smo provukli kabel, to je bilo malo veća zabancija. Da, to je malo više zezanja bilo jer realno bi trebalo skidati i rezervar i svašta nešto, ali uspjeli smo sa improviziranim foršpanom propeljati, znači, kabel da to bude kako Bog zapolja. Eto, nećemo se više dužiti. Ekipa, lijep pozdrav od mene i Vide, a vi koji niste, pretplatite se, lajkajte, stisnite gumb hype dolje na mobitelima i vidimo se u nekom drugom videu. Ćao!